इखलाक साहब, आज आप उधर मौजूद थे, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप प्रोसिक्यूशन को बार बार इल्ज़ाम देते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रोसिक्यूशन ने क्या रोल प्ले किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की। आपके सामने आज छठा दिन था, 6 दिन के बाद आज छठा दिन है। इससे पहले दिन जब 6 तारीख को ये FIR होती है, 7 तारीख को तमाम के तमाम 3 मुल्ज़मान को पेश किया जाता है और उस दिन जो है ना 2 दिन का कोर्ट रिमांड देती है और कोर्ट साथ ये भी प्रोसिक्यूशन को कहती है कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर तरीके से करते हुए किसी कंक्लूजन की तरफ जाना है। और जो लोग बेगुनाह हैं, अगर इसमें कुछ जो लोग बेगुनाह हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें लोग बेगुनाह हैं, तो उनकी हद तक आपने उनको डिस्चार्ज की तरफ लेके जाना है। फिर उसके बाद 4 दिन का दोबारा रिमांड होता है। जब 2 दिन के बाद रिमांड के बाद पेश होते हैं तो हम उस दिन भी कोर्ट के सामने यही आर्गूमेंट्स रखते हैं कि अगर हमारी हद तक किसी किस्म का मटेरियल, कोई सफिशिएंट मटेरियल इनके पास है तो ज़रूर इनको रिमांड दिया जाए। लेकिन हमने अपना आर्गू केस करते हुए कहा कि हमें बादी नज़र में नज़र आता है कि हमारे खिलाफ किसी किस्म की एविडेंस इनके पास नहीं है। कोर्ट ने फिर भी प्रोसिक्यूशन की बात को सामने रखते हुए ताकि फ्री एंड फेयर ट्रायल पॉसिबल हो सके, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को 4 दिन का मज़ीद टाइम दिया कि आप जाएं और तमाम के तमाम अगर किसी किस्म की एविडेंस इन लोगों के खिलाफ है तो आप कलेक्ट करें। बदकिस्मती से आज जब 4 दिन के बाद हम वहाँ पर पेश हुए, होना तो ये चाहिए था कि बड़ी दिलेरी के साथ आज प्रोसिक्यूशन कहती कि ये प्रिंसिपल एक्यूज से ये चीज़ें बरामद हुई हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं हुई, किसी किस्म का रेलिवेंट मटेरियल उनसे बरामद नहीं हुआ या किसी किस्म के कनेक्शन उनका एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो लिहाजा हम इन्हें डिस्चार्ज करते हैं या जुडिशल करते हैं। आप तमाम अहबाब ने वहाँ पर देखा कि आज भी प्रोसिक्यूशन ने फिर आकर मज़ीद फर्दर 6 दिन का रिमांड वहाँ से कोर्ट से तलब किया, कोर्ट से मांगा और कोर्ट को साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमने लास्ट नाइट में हमने बहुत सारी दीगर PPC के सेक्शंस इसमें ऐड किए हैं। तो हमने आपके सामने फिर कोर्ट के सामने जो आर्गूमेंट्स रखे, हमने पहली बात ये कही कि हम प्रिंसिपल एक्यूज़ की बात नहीं करते, आप उसकी हद तक। और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल एक्यूज़ से 1 मोबाइल, 2 मोबाइल और 1 पिस्टल बरामद हुआ। हमने कोर्ट के सामने कहा कि सेक्शन 167 CRPC जो रिमांड को डील करती है, उसके मुताबिक जब लास्ट डेट पर आपने रिमांड दिया था तो आपने कहा था कि इनके हवाले से आपने देखना है कि कोई चीज़ है कि नहीं। अगर प्रिंसिपल एक्यूज से कोई चीज़ बरामद होती है तो ज़रूर उसका रिमांड एक्सटेंड करें, प्रोग्रेस है, इसका मतलब है कि प्रोग्रेस है रिमांड में। लेकिन जब 2 बाकी जो लोग हैं उनकी हद तक किसी किस्म की जब प्रोग्रेस नहीं है अगर, तो फिर आपको रिमांड उसका एक्सटेंड। वो 2 मोबाइल और तीसरा जो उसके साथ ही साथ वो जो पिस्टल रिकवर हुआ है वो प्रिंसिपल एक्यूज उस्मान मिर्ज़ा से रिकवर हुआ है। इसलिए हमने कहा है वहाँ पर कि जब प्रिंसिपल एक्यूज से चीज़ें रिकवर हो रही हैं उसका बेशक आप एक्सटेंड करें, लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं अताउर रहमान की हद तक, और मैं बिलखुसूस अपने क्लाइंट फरहान की बात करूँगा, तो मैंने कहा कि फरहान की हद तक इन मज़ीद 4 दिनों में भी कोई प्रोग्रेस जब नहीं हुई है तो उनको बिहाइंड दी बाहर रखना या उनको जो है ना जो उनका जुडिशल उनकी फिजिकल कस्टडी लेना ये गैर मुनासिब है। फरहान के हवाले से बात हो रही थी, आपने लोकेशन की बात की, आपने कहा कि आपको हाईवे से लोकेशन आई है, लेकिन वहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि लोकेशन जो है वो 11 की ट्रेस हुई। जी, वो उन्होंने शो नहीं की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, तो मेरा केस भी ये था कि यकीनन देखें जब वो फरहान वहाँ पर बुलाया गया तो फरहान की G11 की लोकेशन आनी है, लेकिन मैंने कहा कि उसको देखना ये है कि वो कहाँ से उसकी लोकेशन किस जगह से चलते हुए आ रहे हैं, ये तमाम की तमाम चैन भी तो देखनी है। मेरा केस ये है कि G11 से जीजू से कश्मीर हाईवे से बुलाया गया, बुलाने के बाद वो G11 पहुंचा। हम कब कहते हैं, इनकार तो नहीं करते कि वहाँ नहीं गया, हम कहते हैं कि वो वहाँ पर गया, लेकिन इन एक्यूज़ के साथ, प्रिंसिपल एक्यूज़ के साथ वो ना तो प्लाजे में दाखिल होता है ना उसकी किसी किस्म की क्रिमिनल अटेंशन है। कोर्ट ने फैसला अटेंशन की बुनियाद पे करना है, ना तो क्रिमिनल अटेंशन है उसकी किसी किस्म की। वो वहाँ पर ज़रूर जाता है, बाद में जाता है और फिर उस मामले को डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं, डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। के हिसाब से सवाल करना चाहूँगी कि आपको लगता है कि जो विक्टिम के वकील थे उनके पास कोई ठोस सबूत, कोई स्टेटमेंट्स थी जो आज उन्होंने कोर्ट में? देखिए, अब वहाँ पर प्रपोज जो विक्टिम, क्योंकि यहाँ पर स्टेट इसमें आपको यहाँ बता क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट इसमें जो मुस्तगीस स्टेट है, लेकिन उसमें जो लोग एग्रीव्ड हैं, जो विक्टिम हैं, उनके वाले से आज वहाँ पर कौंसल पेश हुए। उन्होंने एक 2021 की जजमेंट भी पेश की जिसमें उन्होंने कहा है कि इस जजमेंट के हवाले से, रिमांड के हवाले से उन्होंने कहा है कि इनको फ्री
اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کے لیے ریمانڈ ہونا چاہیے. اور ہم نے بھی اسی ججمنٹ پہ رلائی کیا. ہم نے کہا کہ اس ججمنٹ کے مطابق یہ ہے کہ ہر تاریخ پر آ کر آئی او اس بات کا پابند ہے کہ کورٹ کو سیٹسفائی کرے کہ میں نے جن لوگوں کا ریمانڈ لیا ہے ان سے فردر مزید انویسٹیگیشن کرنے کی اتنی میرے پاس چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ یہ انوالو ہیں تاکہ فردر انویسٹیگیٹ کر سکے. لیکن ہم نے بھی اسی ججمنٹ کو سامنے رکھا, لیکن پھر بھی بار بار کورٹ سے یہ کہا گیا کہ ہمیں دکھایا جائے کہ 4 دنوں میں ہمارے سے انہوں نے کیا ریکور کیا. عثمان مرزا کے وکیل ہمیں بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نظر آئے, ان کے پاس کوئی آرگومنٹ بھی نہیں تھا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, عثمان مرزا کے کیس کے حوالے سے ہر بندہ اپنے کیس کو اپنے انداز سے لڑتا ہے. ہم اپنے کیس کی حد تک, جو فرحان کی حد تک میں ایکیوز کا میں ملزم ہوں, میں معاملہ سب جوڈیس ہے, کسی کے حوالے سے نہیں ہم کہہ سکتے یہ, کیونکہ اس میں کل پرابلم آئے گی ٹرائل میں. لیکن دیکھیں, ہم نے پہلے دن سے یہ کہا کہ جس نے زیادتی کی ہم اس کو کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف بھی ہیں بطور انسان. لیکن ہر شخص کے پاس آرٹیکل 10 جس پہ آج بھی بہت ڈسکس کی گئی, آرٹیکل 10 کنسٹیٹیوشن آف پاکستان, آرٹیکل 10 جو ہے وہ لوگوں کو رائٹس دیتا ہے کہ انہیں وکیل تک رسائی کا, وکیل سے مشاورت کا, وکیل سے کنسلٹ کے حوالے سے وہ. اور آرٹیکل 10A جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو, اسٹیٹ جو ہے نا ہر ملزم کو یہ رائٹ دیتی ہے کہ آپ کو اس کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے, گو کہ اس نے ظلم کیا ہوگا. یہ تو ڈٹرمن کرنا کورٹ کا کام ہے. عدالت کا جو انوائرمنٹ تھا, اتنی گہپا گہمی کی سچویشن ہے, اتنا سیریس کیس ہے, اس کے باوجود بڑا نان سیریس اور ہنسی مذاق نظر آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ سنسیئر ہیں اور سیریس ہو کے فیصلہ دیں گے؟ دیکھیں جی, کل بھی میں نے بہت سارے میڈیا چینل, آپ سے بھی ایک انٹرویو میں نے کہا, دیکھیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ہر اس کیس کو جو میڈیا کی آنکھ جس کیس کو لگ جاتی ہے اس کے حوالے سے ہم سیریس بھی, اور ہم اس کے لیے تک و دو بھی کرتے ہیں, اس کے لیے جے آئی ٹی بھی بن جاتی ہے, اس کے لیے پرائم منسٹر ایکشن بھی لے لیتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کے حساب سے روزانہ کے کیس آتے ہیں. تمام کیسز کو نہ تو ان کو کیمرے کی آنکھ لگتی ہے, نہ ان پہ جے آئی ٹی بنتی ہے, نہ اس پہ پرائم منسٹر ایکشن لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر بندے کو انصاف, اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ کسی طرح پراسیکیوشن کا نظام اتنا زبردست ہونا چاہیے, اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کو نہ تو وہاں پر کسی قسم کا ایکشن لینے کی, اور نہ ہی جے آئی ٹی بنانے کی, اور نہ ہی سوشل میڈیا تک معاملہ جانے کی ضرورت پڑے. لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ ادارے کا کام ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ پراسیکیوشن کے نظام کو اتنا اچھا کرے. یہی کہتا ہوں کہ یہ پراسیکیوشن کی کمزوری ہے کہ 6 دنوں کے ریمانڈ کے بعد آج پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ پرنسپل ایکیوز سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں, باقی ملزمان سے ابھی تک کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ پراسیکیوشن کا نظام اچھا ہو, بجائے لوگوں کو انصاف یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہینگ کیا جائے, انصاف یہ بھی ہے کہ جو غریب لوگ, جو لوگوں کے خلاف کسی قسم کی شہادت نہیں ہے, جو لوگ اس میں بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ انوالو نہیں ہیں, ان لوگوں کو بھی کم از کم علیحدہ کیٹیگری میں رکھتے ہوئے ان کو کم از کم جوڈیشل کیا جائے, ان کو ڈسچارج کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, آپ تمام احباب کا.